बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम जिस बात पर गौर करेंगे उसका उन्वान है खुदा हमारा बाप है। अक्सर सवाल किया जाता है कि दुनिया की कोई कौम खुदा को बाप कहकर नहीं पुकारती, तो फिर मसीही खुदा को बाप कहकर क्यों मुखातिब करते हैं। दरअसल नफसानी इंसान खुदा और इंसान के दरमियान इस रिश्ते को इंसानी अकल, हिकमत और मयार से परखता है, इसलिए ईमान की ये बातें उसकी समझ से बालातर हैं। ऐसे लोग खुदा को इंसानी सोच के ताबे देखते हैं। हम मसीहियों को मालूम होना चाहिए कि हम खुदा को बाप क्यों कहते हैं। हम खुदा को बाप इसलिए कहते हैं कि वो हमारा खालिक है, वो जिंदगी देने वाला है। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, जिसने अफलाक को बनाया और फैलाया और ज़मीन को उन चीज़ों समेत जो उससे उगती हैं बिछाया, वो जो उस पर रहने वालों को सांस और उस पर चलने वालों को जान अता करता है। आप ये हवाला पढ़ सकते हैं इशाया उसके 42वें बाब में। क्योंकि यूं ही खुदावंद फरमाता है, यानी अफलाक का खालिक, वही खुदा जो ज़मीन का मौजूद है, कि मैं खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदाए आदिल व नजात दे नहीं। मेरी तरफ रजू लाओ और नजात पाओ, और तुम ज़मीन के तमाम किनारों, क्योंकि मैं ही खुदा हूँ, कोई और नहीं। वैसे तो खुदा कायनात की तमाम मौजूदात का खालिक है, मगर उसने इंसान को ख़ास तौर पर पैदा किया। उसने इंसान को अपनी सूरत में अपनी मानद बनाया और इंसान के नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। उसने इंसान को ज़मीन को मामूर व महकूम करने का इख्तियार बख्शा है, जो उसने अपनी दीगर मखलूक़ात में से किसी को नहीं दिया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ए अहमक लोगो, जिनमें अकल नहीं, क्या वो तेरा बाप तेरा खालिक नहीं। हमारा ईमान ये है कि हम उसकी कारागरी हैं। और अब ए खुदावंद, तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं, तू हमारा बनाने वाला है और हम सब तेरे हाथ की कारागरी हैं। ये आयत आप पढ़ सकते हैं इशाया उसके 64वें बाब में। क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हमको पैदा नहीं किया? फिर हम क्यों एक दूसरे से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद को बेहुरमत करते हैं। यहाँ भी लिखा गया है कि क्या हम सब का एक ही बाप नहीं। यह वाला आप पढ़ सकते हैं मलाकी उसके 2 बाब में। बल्कि हम इसलिए भी खुदा को बाप कहते हैं कि खुदा ने ना सिर्फ हमें खलक किया है, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी को जारी व सारी रखता है। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार उस पर है। वो हमारा परवरदिगार है, वो हमारी सब ज़रूरियात को पूरा करता है। मज़मूर नवीस यूं लिखता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि तुम इस तलाश में ना रहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और मुतज़ब्ज़िब ना हो, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, मगर तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इनके मोहताज हो। हम इसलिए भी खुदा को बाप कहते हैं कि वो हमारा फिदिया देने वाला है। इशाया नबी लिखते हैं कि ए खुदावंद, तू ही हमारा बाप है, तू ही कदीम से हमारा फिदिया देने वाला कहलाता है। मुखलिसी हमारे आसमानी बाप की मोहब्बत का निशान है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बल्कि हम इसलिए खुदा को बाप कहते हैं कि खुदा हम में रहता है। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि खुदा मोहब्बत है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है, और हमारी वो मोहब्बत जो उससे है हम में कामिल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने हमें अपने रूह में से दिया है। हम इसलिए भी खुदा को बाप कहते हैं कि जिस तरह हर ख़ानदान का एक सरबरा होता है, इसी तरह तमाम कायनात का सरबरा खुदा है। अगरचे तमाम कायनात का निज़ाम उसके हाथ में है, मगर उसकी बाकी मखलूक़ात को वो दर्जा और नेमतें हासिल नहीं हैं जो इंसान को दी गई हैं। सबसे पहले बड़ी नेमत खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी अता की है।
اس نے انسان کو اپنی مرضی کا مالک بنایا ہے، جبکہ کائنات کی باقی تمام چیزیں خدا کی مرضی کے تابع ہیں۔ ہم اس لیے بھی خدا کو باپ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں متنبع بنایا ہے، اس نے دوسری مخلوقات کو نعمتیں بخشی ہیں، جبکہ اس نے ہمیں وارث ٹھہرایا ہے۔ ہم خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث ہیں۔ مقدس پولس رسول لکھتے ہیں کہ تم نے غلامی کی روح نہیں پائی ہے کہ پھر ڈرو، بلکہ تبنیت کی روح پائی ہے، جس سے ہم پکار کر ابا یعنی اے باپ کہتے ہیں۔ یہ حوالہ آپ رومیو اس کے 8ویں باب کی 15ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اس لیے خدا کو باپ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہم پر منکشف کیا کہ خدا باپ ہے۔ اس نے خود خدا کو باپ کہہ کر پکارا اور ہمیں بھی خدا کو باپ کہنا سکھایا ہے۔ اس نے نہ صرف خود خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کیا، بلکہ اپنے شاگردوں کو دعا سکھاتے ہوئے کہا کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ یہ حوالہ آپ پڑھ سکتے ہیں انجیل مقدس میں، مقدس متی اس کے 6 باب میں۔ اس لیے ہم خدا کو کسی اور نام سے نہیں بلکہ اے ہمارے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہی ہم میں اور دیگر اقوام میں فرق ہے۔ ہم خدا کے ساتھ ایک گہرے رشتے میں منسلک ہیں۔ ہمارا خدا سب کو پیار کرتا ہے، وہ سب پر اپنا سورج چمکاتا ہے۔ خدا کو باپ کہہ کر پکارنے سے ہم اپنی زندگی میں خدا کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہر لمحہ ہماری زندگی کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کے فرزند ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ ہمیں زندگی کی ہر صورتحال میں اس کی الہی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ ہم خدا کی حمد و ستائش کرتے ہوئے اسے واجب تعظیم دیتے ہیں۔ ہمیں خدا باپ کی تقلید اس کو پیار کرنے سے کرنی چاہیے۔ تم پیارے فرزندوں کی طرح خدا کے مقلد ہو اور محبت سے چلو۔ اس بات کو ہمیشہ دل میں رکھو، چونکہ خدا ناشکروں اور شریروں پر بھی مہربان ہے، اس لیے تم رحیم ہو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے۔ کامل ہونے سے ہم اپنے خدا باپ کی تقلید کرتے ہیں۔ انجیل مقدس میں، مقدس متی اس کے 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ یہ ہمارے لیے بالکل واضح ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس سے ہمارے درمیان ہم آہنگی اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور خدا باپ کی محبت کے یہی ثمر ہم دنیا کو پیش کرتے ہیں۔ ہم خود سے خدا کو باپ نہیں کہتے، بلکہ ہمارا کلام مقدس ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکاریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس بھید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو اگر اس کلام سے، اس پیغام سے برکت ملی ہے تو اس برکت کو بانٹیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے، اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ اس برکت کو بانٹ سکتے ہیں، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ بھی برکت پائیں گے، آپ کا گھرانہ بھی برکت پائے گا، اور آپ کے جاننے والے، آپ کے دوست بھی آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، آمین۔